बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खुश होंगे, अल्लाह आपको खुश रखे। जैसे कि आपके इल्म में है कि सबक दस्तक जो कि सिंध के हवाले से ड्रामा है जमात नाम का, उसका पहला हिस्सा हम पढ़ चुके थे और आज हम आखिरी हिस्सा पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो आ जाते हैं। बेगम, हाँ बेटा, इस वक्त भला क्या ज़रूरत थी आने की? बुरहान, आज शाम से पहले दो केस ऐसे आ गए कि फुर्सत ही नहीं मिली, यानी कि वक्त ही नहीं मिला, बड़ा मसरूफ़ रहा। बुरहान, आप आगे बढ़ते हैं, बैग छूटी मेज़ पर रख देते हैं। कहिए, टेम्परेचर लिया? बेगम, थोड़ी देर पहले लिया था, 100 है। बुरहान, सीने में दर्द तो नहीं? ज़ेदी, नहीं। बुरहान, शुक्र है। और कोई बात? बेगम, घबराहट सी है, यानी घबरा रहा है। बुरहान, कोई बात नहीं, मेरा ख्याल है इंजेक्शन में नागा कर दिया जाए, यानी वक्फा कर दिया जाए। ज़ेदी, ये ठीक है। बेगम जल्दी से बाएं दरवाजे में से दूसरे कमरे में चली जाती हैं। बुरहान एक बोतल उठाते हैं। आ जाते हैं अगले सफ़े पर। कल आऊँगा तो ले आऊँगा, यानी शरबत ख़त्म हो गए। ज़ेदी, तो आप चलें? बुरहान, जी हाँ। बेगम दूसरे कमरे से, डॉक्टर साहब। बुरहान, जी। बेगम, ज़रा ठहरिए। बुरहान, मुझे जल्दी है ज़रा। बेगम, बस 1-2 मिनट चल आ रही हूँ। बुरहान, ओहो, आपने क्यों तकलीफ़ की? बेगम, आती हैं। बेगम, आप भी तो सर्दी में आए हैं, बरसाती उतार दीजिए। बुरहान बरसाती उतार कर कुर्सी के बाजू पर फैला देते हैं। बेगम चली जाती हैं। ज़ेदी, बैठ जाइए। बुरहान कुर्सी पर बैठ जाते हैं। बुरहान, और कोई तकलीफ़ नहीं? और तो कोई तकलीफ़ नहीं। बेगम ट्रे में चाय की 3 प्यालियाँ लेकर आती हैं। बेगम, मैं बताती हूँ डॉक्टर साहब। ट्रे बुरहान की तरफ बढ़ाती हैं। वो एक प्याली उठा लेते हैं। बेगम दूसरी प्याली शौहर को और तीसरी प्याली अपने दाएं हाथ में लेकर खाली ट्रे झुककर मेज़ के साथ लगा देती हैं। बुरहान घोंट लेकर, आप क्या बता रही थी? अब ये इन दोनों। बेगम, डॉक्टर साहब, ये बात बताते हुए मुझे कुछ अजीब सा एहसास होता है। शायद आप इस पर यकीन न करें, मगर शौहर की तरफ देखती हैं जो निगाहें झुकाए चाय पीने में मसरूफ़ हैं। अब ये मंजर है। बुरहान, फरमाइए तो? बेगम, उन्हें एक वहम हो गया है। बुरहान, वहम? ये इसको ये निदैया तो नहीं है, इसको मैं नाम भूल गया, फिजाइया है। बेगम मुस्कुरा कर, आप कहेंगे डॉक्टर, और वहम, ये क्या बात हुई? ये भी फिजाइया है। बुरहान, जी मैं नहीं कहूँगा, मैं जानता हूँ इंसानी फितरत बड़ी पुरस्रार होती है। पुरस्रार यानी राजों से भरा, और डॉक्टर भी तो एक इंसान ही होता है। बेगम एक बार फिर शौहर को देखती हैं। वो बदस्तूर चाय पीने में मसरूफ़, बदस्तूर यानी हस्ब साबिक़ जिस तरह वो मसरूफ़ थी। बेगम, चाय पीजिए ना। बुरहान, बेहतर। बुरहान प्याली होंठों से लगा लेते हैं। बेगम भी चाय पीती हैं। बेगम, पता नहीं क्या बात है, बैठे बैठे ख्याल करने लगते हैं कि दरवाजे पर दस्तक हो रही है, हालांकि दरवाजे पर कोई भी नहीं होता। बुरहान, हो सकता है किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी हो और आपने न सुनी हो। बेगम, दस्तक होती ही नहीं, मैं कैसे मान लूँ? बुरहान, यानी दस्तक नहीं होती और डॉक्टर साहब महसूस करते हैं कि दस्तक हो रही है? बेगम, जी हाँ। बुरहान चाय के 2 घूंट लेकर ज़ैदी की तरफ देखते हैं। ज़ैदी ने प्याली खाली कर दी है। बेगम हाथ बढ़ाकर प्याली ले लेते हैं और मेज़ पर रख देती हैं। प्याली ले लेती हैं और मेज़ पर रख देती हैं। ज़ैदी ने अपना सर दीवार से लगा दिया है और आंखें बंद किए लेटे हैं। बुरहान, नींद आ रही है डॉक्टर साहब। यहाँ तक दरमियान ये मुकालमा हुआ, यानी बेगम साहिबा ने उनको बताया कि उनको एक वहम है और उनको लग रहा है कि दरवाजे पर दस्तक हो रही है, हालांकि दरवाजे पर कोई दस्तक नहीं होती और उनको लग रहा है कि दरवाजे पर कोई दस्तक हो रही है। तो आ जाते हैं अगले सफ़े पर। ज़ेदी आंखें खोले बगैर जी नहीं। बेगम, आज उन्हें बार बार यही ख्याल आता है, मैंने कहा भी कि बाहर तेज़ हवा चल रही है, इसकी वजह से ये शोर हो रहा है, मगर मानते ही नहीं। 2 मरतबा मुझे दरवाजे पर भेजा है। बुरहान, और वहाँ कोई नहीं था? बेगम, कोई भी नहीं। बुरहान, अच्छा। अब ये भी दोबारा फिर जाइए है। बेगम, आप इनसे पूछिए। ज़ेदी आंखें खोल देते हैं। ज़ेदी, बुरहान बेटा। बुरहान, कहिए। ज़ेदी, ये आज से 18-20 बरस पहले का वाक़या है, किस्सा है। इस ज़माने में मेरी प्रैक्टिस खूब चलती थी, यानी मेरा काम बड़ा अच्छा था। सर कुचाने की भी फुर्सत नहीं मिलती थी। सर कुचाना जो है कि सर कुचाने की फुर्सत नहीं मिली, मुहावरा यानी बहुत मसरूफ़ होना। डिस्पेंसरी और घर पर मरीजों का तांता बंधा रहता था। तांता बंधा रहना ये भी मुहावरा यानी कतार बंधना या सिलसिला जारी होना। एक रात मैं देर से घर पहुंचा और पहुंचते ही बिस्तर पर गिर पड़ा। बुरी तरह थक चुका था। बुरहान प्याली मेज़ पर रख देते हैं। बेगम प्याली हाथ में लिए गौर से देख रही हैं।
کچھ دیر بعد میرے نوکر نے آ کر بتایا کہ کوئی بڑے میاں آئے ہیں اور آپ کو ساتھ لے جانا چاہتے ہیں۔ میں نے انکار کر دیا اور نوکر سے کہا کہ بڑے میاں کو واپس بھیج دو، مگر اس کے روکنے کے باوجود بوڑھا میرے کمرے میں آ گیا اور منت سماجت کرنے لگا۔ منت سماجت کرنا یعنی التجا کرنا کہ میرا بیٹا سخت بیمار ہے، پہلے بھی آپ کی دوا سے شفا ہوئی تھی، یعنی وہ صحتیاب ہو گئے تھے، چل کر دیکھ لیں، مگر میری آنکھیں بند ہوئی جا رہی تھی۔ زیدی 2-3 لمحوں کے لیے خاموش رہتے ہیں، پھر کہنے لگتے ہیں گرم بستر چھوڑنا مشکل محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے سختی سے انکار کر دیا۔ وہ بولتا رہا اور جب نوکر نے اسے زبردستی باہر نکال دیا تو دروازے پر دستک دینے لگا۔ یہاں تک یہ ہو گیا کہ مطلب انہوں نے اپنا واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ مطلب کیا ہوا تھا کہ میرا کام بڑا اچھا تھا اور بہت سارے مریض ہوا کرتے تھے، اور ایک دن میں بہت تکا ہارا آیا اور میں لیٹ گیا۔ ایک شخص آیا اور انہوں نے مجھ سے التجا کی کہ میرا بیٹا بیمار ہے، میرے ساتھ چلو، لیکن میں نے ان کو انکار کر دیا۔ اب آ جاتے ہیں اگلے سال، نہ جانے کب تک دستک دیتا رہا، میں سو گیا۔ زیدی پھر خاموش ہو جاتے ہیں۔ بیگم کی نگاہیں اپنے شوہر پر جمی ہیں، وہ اپنے شوہر کو دیکھ رہی ہیں اور برہان میں سے دوائی کی ایک شیشی اٹھا کر اسے دیکھ رہے ہیں۔ صبح اٹھا تو طبیعت پر بڑا بوجھ تھا، افسوس کر رہا تھا کہ میں نے بوڑھے کو کیوں مایوس کیا۔ برہان، اس وقت آپ کا ضمیر بیدار ہو گیا تھا۔ زیدی، بس یہی بات تھی، میں نے اس بوڑھے کو ڈھونڈنے کی کوشش بھی کی مگر کہیں پتہ نہ چلا، نہ جانے وہ کون تھا۔ برہان، وہ بوڑھا تو چلا گیا مگر اب کبھی کبھی آپ کا ضمیر دروازے پر دستک دیتا رہتا ہے۔ برہان بوتل میز پر رکھ دیتا ہے، یہ دوا آج ختم ہونی چاہیے تھی۔ زیدی خاموش رہتے ہیں۔ برہان برساتی اٹھا کر پہن لیتے ہیں اور بیگ اٹھا کر زیدی کی طرف دیکھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، زیدی، کہو بیٹا۔ برہان، اس واقعے میں ایک بات کا اضافہ کر لیجئے، میں انہی بڑے میاں کا پوتا ہوں جس کا بیٹا اس رات ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر رہا تھا۔ ایڑیاں رگڑنا بیمہ ہے، اس کا مطلب ہے بہت تکلیف اٹھا کر مرنا۔ زیدی، تم؟ بیگم، برہان بیٹا، برہان، اچھا، خدا حافظ۔ ڈاکٹر صاحب اطمینان کے ساتھ سو جائیے، اب دروازے پر دستک نہیں ہونی چاہیے، آرام کیجیے، شب بخیر، کل حاضر ہوں گا۔ برہان دروازے کی طرف بڑھتا ہے اور جلدی سے پردے کے پیچھے غائب ہو جاتا ہے۔ زیدی اور بیگم خاموشی سے دیکھتے رہتے ہیں۔ برہان پردے کے پیچھے جاتے ہی پردہ گرتا ہے۔ اب اس سبق کا نچوڑ یہ ہے کہ مطلب جب انسان چونکہ غلطیوں کا پتلا ہے، ان سے غلطی ہو جاتی ہے، لیکن کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ کا ضمیر جو ہے وہ آپ کو ملامت کرتا ہے کہ یہ غلطی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ تو یہ جو اس کو وہم تھا کہ دروازے پر دستک ہو رہی ہیں، تو اس کے پیچھے جو واقعہ ہے وہ انہوں نے بیان کیا، اور پھر آخر میں ڈاکٹر ان کو بتا دیتے ہیں کہ مطلب میں انہی شخص کا بیٹا ہوں جو کہ اس رات جو ہے وہ مر گیا تھا، تو میں انہی کا بیٹا ہوں، اور اس کو مشورہ دیتے ہیں کہ آپ جو ہے آرام سے سو جائیے اور اب آپ کے دروازے پر دستک نہیں ہونی چاہیے۔ تو امید ہے کہ یہاں تک آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ جہاں مسئلہ ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک اللہ پامان، خدا آباد سے۔